Hello everyone, welcome to HGK Guides. Do you want to study from Netherlands and that too with a full tuition fee scholarship program? और ना सिर्फ ये बल्कि क्या आपको मंथली स्टाइपेंड भी चाहिए एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू? तो आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक फुल ट्यूशन फी स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। और ना सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में कि कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, उनके एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को आपने किस तरह से चेकआउट करना है, और ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सी नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं अपने एडमिशन के लिए, ताकि हम इस फुल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। तो जो यूनिवर्सिटी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट यूनिवर्सिटी इज़ मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी। तो आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है मैस्ट्रिच यूनिवर्सिटी। तो आफ्टर सर्चिंग दिस ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल ट्यूशन फ़ी की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। आपने सिंपली क्या करना है कि इस एड्रेस को फॉलो करना है और इस एड्रेस पर आने के बाद आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर सबसे पहले हम बात कर लें प्रोग्राम्स की, तो वो स्टूडेंट जो किसी बैचलर प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वो नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स अवेलेबल्स हैं जिसको आप परस्यू कर सकते हैं। और कौन सी लैंग्वेज में ऑफर किए जा रहे हैं, क्या वो फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, आप यहाँ से उनको भी देख सकते हैं। और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। अगर कुछ प्रोग्राम्स की बात की जाए तो आर्ट्स एंड कल्चर का प्रोग्राम है, बायोमेडिकल साइंसेज है, बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस इंजीनियरिंग है, सर्कुलर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिजिटल सोसाइटी है, इकोनॉमिक्स है। बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं विद स्पेशलाइजेशंस एज वेल। तो इनमें से जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं और जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं इस कंप्लीट लिस्ट को जो है आप देखने के बाद। तो जो भी प्रोग्राम फिर आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम होगा आप उसको चूज़ कर सकते हैं। एडमिशन के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से चेकआउट करना है। और अगर बात की जाए मास्टर्स प्रोग्राम की, तो ये वो लिस्ट ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम है जो कि अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट के लिए जो किसी मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इनमें से अगर कुछ मास्टर्स प्रोग्राम की बात की जाए तो आप मास्टर्स प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्ट्स एंड कल्चर विद स्पेशलाइजेशंस एज वेल, बायोमेडिकल साइंसेज, और इसी तरह बिजनेस रिसर्च है, डाटा साइंस है, कल्चर्स ऑफ आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है। यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं विद स्पेशलाइजेशंस एज वेल। तो ये कंप्लीट लिस्ट हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। इसमें से जो भी प्रोग्राम आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट की। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखाए हैं, इंक्लूडिंग द मास्टर्स प्रोग्राम, इंक्लूडिंग द बैचलर प्रोग्राम, इन सब में से जो भी प्रोग्राम आप चूज़ करेंगे उस हर एक प्रोग्राम की अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं और अपनी जो है एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है। कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो बताई जाए कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है, और अगर आप आर्ट्स एंड कल्चर में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट है। ये जो रिक्वायरमेंट है ये वेरी कर रही हैं फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो जिस भी प्रोग्राम को आपने चूज़ करना है, जिस भी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आपने उनकी रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेकआउट करना है। क्योंकि प्रोग्राम की जो एडमिशन रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो वेरी कर सकती हैं। कोई एक स्पेसिफिक डेडलाइन या एडमिशन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेक श्योर करना है कि अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो जिस भी प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हैं आपने सिंपली उस प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद आपने उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट को ज़रूर चेकआउट करना, और इस तरह से आप उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं कि वेदर आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसी तरह इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ पीएचडी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑफर्ड किए जा रहे हैं फॉर द पीएचडी स्टूडेंट। तो ये वो लिस्ट है उन पीएचडी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जो कि अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिनको आप जो है परस्यू कर सकते हैं। तो ये वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अगर इनमें से कोई प्रोग्राम आप परस्यू करना चाहते हैं फॉर योर पीएचडी ट्रेनिंग, तो आप उन प्रोग्राम के अंदर जो है एनरोल हो सकते हैं, जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं रिगार्डिंग द पीएचडी ट्रेनिंग। तो इनमें से जो भी प्रोग्राम आपका डिज़ायर्ड है आप उसे चूज़ कर सकते हैं अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की कि
اسکالرشپ کے لیے ہم نے اگر اپلائی کرنا ہے تو کیا اسکالرشپس اویلیبل ہیں اور کیا یہاں پر اس کی ریکوائرمنٹس ہوں گی. لیکن اس چیز کی طرف آنے سے پہلے کہ جو اسکالرشپس ہیں اس کے لیے آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, کون سی اسکالرشپ اویلیبل ہے, میک شیور کرنا ہے کہ جس بھی پروگرام کو آپ چوز کریں گے, فار یور بیچلر پروگرام, فار یور ماسٹرس پروگرام, فار یور پی ایچ ڈی ٹریننگ پروگرام, آپ نے ان پروگرام کی جو لینگویج ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی ضرور میٹ آؤٹ کرنا ہے, اس کو بھی ضرور آپ نے جو ہے میٹ کرنا ہے, جو کہ ویری کریں گی اگین فرام پروگرام ٹو پروگرام. تو یہ چیز بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے. تو بات کرے گا اسکالرشپ پروگرام کی, تو جو اسکالرشپ پروگرام اس یونیورسٹی کی طرف سے آفر کیا جا رہا ہے دیٹ از میسٹرچ یونیورسٹی ہالینڈ ہائی پوٹینشیل اسکالرشپ پروگرام. یہ اسکالرشپ پروگرام فل اسکالرشپس آفرڈ کر رہا ہے آف دس اماؤنٹ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ, جس میں ٹیوشن فی کا ویور بھی انکلوڈیڈ ہے اور منتھلی اسٹائپینڈ بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ اسکالرشپ پروگرام ایچ اکیڈمک ایئر جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ کو فرام آؤٹ سائڈ دا یورپین یونین, یعنی وہ اسٹوڈنٹ جو آؤٹ سائڈ یورپین یونین سے کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, انٹرنیشنل اپلیکنٹ, وہ اسکالرشپ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں اور اسکالرشپ پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر بات کی جائے ایلیجیبلٹی کی کہ کیا ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ ہے اس اسکالرشپ پروگرام کی, تو ایلیجیبلٹی کی طرف آنے سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دیں, اپلیکیشن ڈیڈ لائن جو ہے اسکالرشپ پروگرام کی وہ یہ ہے کہ جو اپلیکیشنز ہیں فور اکیڈمک ایئر 2024-2025 وہ اوپن ہوں گی ان اکتوبر 2023. تو یہ اپلیکیشن ڈیڈ لائن بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اکتوبر 2023 میں اکیڈمک ایئر 2024-2025 کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اناؤنس ہوں گی. اس ڈیڈ لائن کو آپ نے ضرور جو ہے یاد رکھنا ہے اگر آپ اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایلیجیبلٹی کی بات کی جائے تو یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ کو میٹ کرنا پڑے گا. پہلی بات, آپ کے پاس ایک ایسے کنٹری کی نیشنلٹی ہونی چاہیے جو یورپین یونین کے اندر فال نہ کرتا ہو, یا آپ جو ہے یورپین یونین کے اپلیکنٹ نہیں ہونے چاہیے, سوئٹزرلینڈ کے اپلیکنٹ نہیں ہونے چاہیے. تو اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے پہلی بات تو میٹ کرنا ہے. اسی طرح آپ کے پاس جو ہے کسی قسم کی ڈبل نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ جو ہے اپلائی کر سکیں. اور اگر آپ اس یونیورسٹی کے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا کسی فل ٹائم ماسٹرز پروگرام کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر, تاکہ آپ کو اسکالرشپ پروگرام کے لیے کنسیڈر کیا جا سکے. اور جو فل ٹائم ماسٹرز پروگرام کی جو اپلیکیشنز ہیں اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اکتوبر 2023 کے اندر جو ہے اپلیکیشنز کو اناؤنس کیا جائے گا فور دا 2024-2025 اکیڈمک ایئر. اور اسی طرح آپ ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کو بھی آپ نے میٹ کرنا ہے اس ماسٹرز پروگرام کی جس کے لیے آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جس بھی پروگرام کو آپ چوز کریں گے میک شیور کرنا ہے کہ ایڈمیشن ریکوائرمنٹ کو ضرور میٹ کرنا ہے آپ نے, کیونکہ اگر آپ ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے بھی اور بلکہ اس پروگرام کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے آپ جو ہے پہلے کبھی بھی پارٹیسپیٹ آپ نے نہ کیا ہو کسی ہائر ایجوکیشن پروگرام کے اندر ان نیدرلینڈس کے اندر تو آپ ایلیجیبل ہیں. اور آپ کی جو ایج ہے آپ اولڈر دین نہیں ہونے چاہیے 35 ایئرس آف ایج آن 1 سپتمبر 2024. اور اگر آپ کے پاس جو ہے ایکسیلنٹ اکیڈمک ریکارڈ ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اسکالرشپ پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہیں. ڈیوریشن کی بات کی جائے تو 13 منتھس کا ڈیوریشن ہوتا ہے اسکالرشپ پروگرام کا فور 1 ایئر ماسٹر پروگرام, اور 25 منتھ کا ڈیوریشن ہوتا ہے اسکالرشپ پروگرام کا فور 2 ایئرس ماسٹرس پروگرام. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ماسٹرس پروگرام آپ یوز کر رہے ہیں جس کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں. اگر تو 1 ایئر ماسٹرس پروگرام ہوگا تو اسکالرشپ کی ڈیوریشن 13 منتھس ہوگی, اور اگر وہ 2 ایئرس کا ماسٹرس پروگرام ہوگا تو اسکالرشپ کی ڈیوریشن 25 منتھ ہوگی. اماؤنٹ کی اگر بات کی جائے کہ کون کون سے بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں, تو آپ کو لیونگ ایکسپینس کی اتنی اماؤنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے اگر آپ 13 منتھس اسکالرشپ ڈیوریشن میں فال کرتے ہیں, اور اتنی اماؤنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے اگر آپ 25 منتھس یعنی 2 ایئرس کا جو آپ کا ماسٹرس پروگرام ہے آپ اس کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کو ہیلتھ انشورنس کا بینیفٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے, آپ کی جو ویزا اپلیکیشن کاسٹ ہے اس کا بینیفٹ آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, ٹیوشن فی آپ کو جو ہے اس کی کوریج آپ کو ملتی ہے, اور آپ کو پری اکیڈمک ٹریننگ کوسٹ جو پروگرام ہے اس کا کوریج بھی آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اپلیکیشن پروسیجر کی بات کی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رجسٹرڈ کرنا ہے اپنے آپ کو, یعنی انرول کروانا ہے کسی بھی ایک ماسٹرز پروگرام کے اندر ایٹ دس یونیورسٹی. اور جب آپ انرول ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اپلیکیشن فارم کو فل آؤٹ کرنا ہے اسکالرشپ کے لیے, اور اسکالرشپ کے لیے یعنی ایڈمیشن کے لیے, تاکہ آپ اس یونیورسٹی کے اندر اپلائی کر سکیں. اور اس کے اندر آپ نے جو ہے جو ڈاکومنٹس آپ نے سبمٹ کرنے ہیں
अपनी CV को सबमिट करना है, लेटर ऑफ मोटिवेशन को सबमिट करना है, अपनी जो प्रूफ है आपके एकेडमिक एक्सीलेंस का, यानी आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन की, उसको आपने सबमिट करना है। और एक लेटर आपने सबमिट करना है जो कि आपकी प्रीवियस जो डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, वहाँ से आप ऑब्टेन करेंगे। पर्सनल स्टेटमेंट आपने सबमिट करनी है, रेफरेंस लेटर आपने सबमिट करना है। और इसी तरह आपने जो है एक रेफरी की जो डिटेल है जो कि आपको रेफ़र करेंगे, उनकी आपने एक रेफरी की डिटेल भी प्रोवाइड करनी है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए कि स्कॉलरशिप के अंदर स्टूडेंट की सिलेक्शन किस तरह से होती है, तो सबसे पहले जो है एप्लीकेशंस जो हैं कंप्लीट जो होती हैं, उनको चेक किया जाता है कि वेदर की जो एप्लीकेशन सबमिट की गई हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं। फिर उन कंप्लीट एप्लीकेशन को हर एक फैकल्टी को सेंड किया जाता है फॉर द एवेल्यूशन प्रोसेस। फिर वो फैकल्टी क्या करती हैं कि ईच फैकल्टी जो है वो सिलेक्ट करती है एप्लीकेंट को डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन एवेल्यूशन क्राइटेरिया। और इसी तरह फिर जो इंटरनेशनल जो सर्विस एवेल्यूशन होगी, जो डेस्क होगा वो उनकी एवेल्यूशन करेगा एप्लीकेशन की, और फैकल्टी की जो सिलेक्शन है उसको कंफर्म किया जाएगा बाय द एंड ऑफ मार्च 2024। और फिर कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन होती है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और इसी तरह से आपने क्या करना होता है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपने साइन करना होता है, रिटर्न करना होता है अवार्ड लेटर को, ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो ऑफ़र है उसको सिलेक्ट करें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप किस तरह से नीदरलैंड से अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इस फुल ट्यूशन फ़ीस स्कॉलरशिप के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। आपको लिविंग एक्सपेंसेस आपके बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, वीज़ा एप्लीकेशन कॉस्ट आपको जो है उसका बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्यूशन फ़ी की आपको कवरेज प्रोवाइड की जा रही है, और प्री एकेडमिक जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसकी आपको कवरेज प्रोवाइड की जा रही है, और एक फुल जो स्कॉलरशिप्स हैं ऑफ दिस अमाउंट वो आपको ऑफर्ड की जा रही हैं विद मंथली स्टाइपेंड एज वेल। तो आई होप कि अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड और अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी से स्टडी करें, तो आज की अपॉर्चुनिटी के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।